Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji projekta A šta bi ti? Posebno se zahvaljujemo ljudima koji su sa nama podelili svoje lične iskustva, kao izbegla ili raseljena lica, ili ona koje su sticali kroz profesionalni angažman. Najveću zahvalnost ipak dugujemo osobama koje su pristale da učestvuju u socijalnom eksperimentu i na taj način omogućili svima nama da vidimo kako izgleda reakcija bilo koje osobe, koja makar i na trenutak promišlja kako strahote ratova osjeća na svojoj koži. Kada biste mogli da birate da otputujete negde na 15 dana, gde bi to bilo? Da mogu da biram? Istopa Irska. To mi je nekako neostvarena želja. Svake godine se nadam da odem tamo s drugom, ali nikako da se organizujemo što zbog porodičnih, što zbog poslovnih obaveza. A ako imam 15 dana, Irska. U neku destinaciju tipa Bali ili Kuba, nešto što nikad ne mogu da priuštim sebi u životu. Tajland, Kuba. Pa verovatno bi bilo na Nepal. Nekako mi deluje baš onako opuštajuće. Pakujem se ja za 20 minuta. U jedan ranac za takav put. Pare, pasoš. Ne znam šta drugo. Šta ti drugo treba? I mobilni, ajde. Da praviš fotke. Samo stavim pasoš, 2-3 majčice haljinice, obavezno telefon, odnosno fotoaparat da imamo to da komuniciram s prijateljima, da im šaljem slike i neku dobru knjigu. Pa sigurno bih stavio jednu debelu zimsku jaknu, neke deblje pantalone, par majci, neki donji veš i neke gojzerice. I osnovan pribor za higijenu. A na put bi verovatno pošao posle nekog dugačkog planiranja od par meseci. Možete li da zamislite neku situaciju u kojoj biste morali da hitno napustite svoj dom? Možete li da je opišete? Svakako rat. Mislim, nešto što utiče ne samo na mene konkretno, nego i na moju porodicu, na moju zemlju i na prilike da se možda nikad ni ne vratim. Eto, to je... Najviše se bojim rata i moramo hitno da... ja ne mogu da ustanem, nema ko da me podigne i gledam dete da spasim i njemu kažem idi brzo. On kaže neću bez tebe, to sam sanjala. I ja kažem samo uzmi neke slike naše i brzo idi i tako njega ubacim da negda ja ne mogu da ustanem. Verovatno bi to bio neki rat, neko nasilje. Šta biste najpre učinili? Gledao bih da zbrinem porodicu i najbliže i da ih spakujem u kola, a ovo ostalo. Ako uspeš da uzmeš neki dinar iz slamarice ili to, okej. Pa verovatno bi što pre se potrudio da odem odatle i da ponesem neke osnovne stvari koje su mi potrebne. I pošto je to moj dom, trudio bi se možda čak i da ponesem neku uspomenu, ali pretpostavljam da bi možda odreagovao previše panično i zaboravio neke bitnije stvari. Pa naravno svoju porodicu, oni su mi najbitniji, a od materijalnih stvari eventualno nešto toplije da obučem i ako novčanik imam u tom trenutku, ako imam nešto, ličnu kartu, neki novac za ne daj Bože i flašicu vode ili nešto za jelo i toliko. Možda neku fotografiju koju mi je uramljena bi brzo izvadila, stavim u džep. Da možete, da li biste se sada vratili po nešto što vam je bitno, a zaboravili ste ga u prvom trenutku? Pa padaju mi tako neke uspomene koje sam dobila, na primjer nešto od svoje pokojne mame ili imam tako ogrlicu od najbolje drugarice sa mojim imenom i tako neke, eto opet fotografije, nešto i laptop, uvek mi treba da nešto radim, stalno radim kako bi radila, ne znam kako bi živjela bez toga. I tako neku topliju garderobu, možda za dete, za njega bi mi bilo najvažnije. Pa na primjer novac neki, tako nešto, nakit, šta god već bi moglo da se iskoristi u slučaju rata za bezbedniji opstanak.
Kako vi komentarišete migrantsku krizu? Istorijski kontekst je malo drugačiji, ali u svakom slučaju nije prijatno da moraš da ostaviš sve iza sebe i odeš negde da počneš ispočetka, da to nije tvoj izbor. Ja uopšte nemam predrasude, dakle, ni prema kome, ni prema čemu. Ružno bi bilo da ja kao osoba s invaliditetom koja se bori protiv predrasude imam ja prema nekom. Mislim da bi se i pojedinačno i grupno trebalo da pomognemo koliko možemo, jer danas sutra to može i nama da se desi. Pa, mislim da je teško zamisliti to ako se nismo i sami našli u tako nekoj situaciji. Jer ipak živimo nekim bezbrižnim životom, da tako kažem. I nas trenutno ne pogađaju te muke kao što njih sad pogađaju. Tako da ja lično bi teško mogu da se gledam iz svih uglova tu situaciju, odnosno kako bi se ja osjećao u toj situaciji, jer verovatno bi sada rekao jedno, ali zapravo bi ispalo drugo kada bi došla tako neka situacija. Ono što mi užasno smeta jesu deca koja su tako loše prihvaćena u našim školama. Što se pravi ta razlika, diskriminacija. Jer znam da je najteži trenutak u mom životu bio da uđem u školu gde apsolutno nikog ne poznajem. Ni jednog učenika, ni jednog nastavnika. U potpuno novu školu, potpuno neočekivano. Gde niko ne ustupiti mesto da sedneš pored njega, deca kao deca. To je bio najstresniji trenutak mog prelaska iz Srbije u Srbiju. Tako da sad kad gledam kakva se diskriminacija prema toj deci pravi, meni je to strašno. Došla sam znači 95. sa Olujom ovde. Ja na kraj iz kog sam došla sasvim drugim očima gledam. Ja se sjećam sa radošću nekih momenata, ali svoj kraj iz kog sam došla ne doživljavam, sad ga gledam drugim očima jer on sad jeste drugačiji. Tu je zabeležen svaki dan, bukvalno svaki dan od trenutka kada je počelo bombardovanje, u stvari pre toga, pa dok se nisam preselila u Srbiju. Bukvalno svaki dan kad je koja zgrada bombardovana, koliko je ljudi poginulo, kako smo se rastali, kako smo jednog dana u školi, drugog dana već ne znam gde je ko od mojih drugara. Svi su nekud otišli. Nije bilo Facebooka, nije bilo mobilnih telefona. Godinama nisam znala ništa, apsolutno o njima, gde je ko otišao. Sad nas je Facebook ponovo zbližio. Ali interesantno je to kako sam ja tad sa 13 godina razmišljala. Meni je sad to malo, čitaš dečiji dnevnika, vidiš jednu ozbiljnu ličnost u tome. Kako te rat natera da misliš kao zrela osoba, umesto da budeš tinejdžer koji će da visi na telefonu ili da prosto bude bezbrižan i da misli o nekim drugim stvarima. Prvo tog dana kada sam se selila, nikog nije bilo kod mene u kući, zato što je komšija preko puta poginuo. Brat koji radi u vojsci je znao da će se vojska povući i naredio je mami i tati da me hitno sele za Srbiju. Rekao je da će doći 2 policajca koje ja nisam ni poznavala, da će me oni voziti kod Snajke u Leskovac. Oni su došli, kod kuće nije bilo apsolutno nikog. Ja sam krenula sa 2 nepoznata čoveka, ne znajući ni kuda idem, ni šta. Ali dobro, stigla sam. Usput sam videla već tada autobus koji je bombardovan. Tela su bila na sve strane, bilo je grozno, to je jedna nezaboravna slika. Stigli smo bezbedno u Leskovac, ali to me u stvari i spasilo da su roditelji bili kod kuće, mislim da ne bih ni uspela da odem, jer to mi je... Preksinoć je prestalo bombardovanje. Za ljude u Srbiji rat je završen. Svi se raduju, pucaju i slave. Precizno zapažam svaku reč ovih ljudi i vidim da ih uopšte ne interesuje Kosovo. Oni su sada srećni i za njih je rat završen. Zbog toga mi je često veoma krivo.
Na radiju i televiziji se priča kako smo pobedili, a to je izjavio i predsjednik Slobodan Milošević. Mislim, to je zapažanje jednog 13-godišnjeg deteta. As for me, I was working in the Red Cross in Syria, in the Syrian Arab Red Crescent. I had my own company of photography in private. I was well-known photographer. My job was excellent. Even when I got married of Italian wife, I asked her to come and live with me in Syria because this is my country. I love Syria. I love my country. I love my job. I'm doing very good. I don't want to move to Europe. I don't want to live in Italy. And in the war, the first thing I do, I want to protect my wife, to bring her back to her country. And I started to work with the Red Cross, working in Syria and going with missions with the International Federation of Red Cross. But this was not my plans. My plan was to stay in Syria, working in Syria, having children in Syria. But the war is bigger than anything, bigger even more than our plans. It changed everything. So all my plans were changed. I have to change my whole life because of the war. A šta ljudi zaista nose kada se suoče sa ratom i kada moraju da napuste svoje domove, možda zauvek? Od svoje kuće ja sam ponela svoj dnevnik, dečiji. Ponela sam nešto garderobe i to je sve. Dok su roditelji ostali, to je bilo sve neizvesno, da li se selimo zauvek ili se vraćamo, to se dugo nije znalo, tako da krenuli smo sa nekim osnovnim stvarima, a onda su uvek vraćali po još nešto. Ja nisam imala neku veliku mogućnost vremenski, niti su mi okolnosti dozvoljavale, zato što ja sam došla, svi smo mi u Kninu, ja sad, Krajina jeste bila tako kako jeste, ljudi su odlazili danima unazad i to, ali za Knin niko nije mogao ni pomisliti da će se desiti da će ljudi odatle ići. Znači, mi smo zatečeni bili. Mi smo tu noć, znači zatečeni smo bili i nismo bili, sklonili smo se da bi zaštitili živote, zato što kad se grad granatira, kad ti nisi u mogućnosti da budeš u prostoru u kojem si živiš u normalnim okolnostima. Sad, sišli smo u podrum i iz podruma razmišljali o tom, ja konkretno, ja govorim u svoje ime, šta je to što bi eventualno, ako se desi da krenemo odatle, a čitav dan ja nisam vjerovala da će se to desiti, šta bi bilo to što bi za čim bi mi bilo žao da ne ponesem. I to sam i ponijela. To su uspomene, neke videokasete, slike i ono što mi niko ne bi mogao nadoknaditi. Eto, sam to. Tako da ja smatram da sam ponijela čitavo svoje bogatstvo. Ostao je stan, ostalo je sve u stanu, ostale su, ali to ne smatram nečim, kažem, ono što se može nadoknaditi, to je i nadoknađeno, ajde da kažem. Tada nisam ponela roditelje, oni su ostali i to je ono što mi je pre svega. Mislim da je trebalo da odemo svi zajedno. To je ono što mi je najteže palo. Pored toga, ništa više. Ima mnogo tih stvari koje prate izbjeglištvo, koje nikome nisu prijatne. Ali ja sam generalno, mislim, najteže mi je bio taj period dok nisam došla, a taj period je trajao dok nisam nekako krenula, stacionirala se tu gde jesam sada, a to je trajalo otprilike jedno 10-15 dana. Kada sam ne znajući gdje ću, prešla granicu, ušla u Srbiju i ne znam gdje. Mislim, to je malo, taj period je bio poprilično težak. Ja nisam imala ni jednog trenutka osjećaj da sam ja zapostavljena, krivo pogledana, na bilo koji način, mislim, diskriminisana, ajde da upotrebim taj izraz ili bilo šta, zato što sam došla iz drugog kraja, zato što sam izbjeglica. Apsolutno ne. Onda se ovde susretneš sa nekim predrasudama, osudama,
nerazumevanjem. Pa ono, klasično, vi sa Kosova imate puno para. Ja sam, možda retki slučaj, ne znam, ali od onih sa Kosova koja je izgubila i kuću koja mi je zapaljena, izgubila oca, kog su Albanci ubili. Majka je preživela, ali su traume zauvek ostavile posledicu na nju. I zdravstveno i psihički. To je to, mislim. Nastavili smo dalje, ali sve te predrasude, naravno da uvek ostave neki trag. Nikad nisam naišla na problem među kolegama i prijateljima. Uvek sam se super slagala sa svima, nikakve osude meni lično, ali samo mi smeta to kad generalizuju situaciju sa Kosovom ili sa bilo kojom drugom državom odakle su došle izbeglice. Znači tu smo ne svojom voljom uglavnom. U Crveni krst sam došao 9. aprila davne 1991. godine, a već sam imao tu sreću, po znakom navoda, da 27. aprila dođu prve izbjeglice iz Slovenije. Bila je to jedna manja grupa, 2 porodice, 5 ljudi, došli sa kesama i to je bila atrakcija u tom trenutku za sve lokalne medije u Nišu. Sjetili su kancelariju da im uzimaju izjave. Oni su ljudi na trenutak zaboravili svoju muku, počeli da se smeju, pričaju kamere, pričaju dogodovštine, šta im se desilo. Učestvovao naravno i ja tu. A onda kad je došlo 2:30, ugasili se kamere, otišli novinari. Jedna od njih me pita, a gdje ćemo mi da spavamo, šta ćemo da jedemo i uopšte gdje da se okupamo. Tek tada sam shvatio da sam ja došao u jednu organizaciju od koje se sada u tom trenutku očekuje da te ljude smeštamo. U Crveni krst su u tom trenutku sjatile dosta porodica sa zahtevom da ih vode kući. Tako da, posle izvjesnog vremena, 2 porodice pune sreće što su one dobile mogućnost da zbrinu ljude iz Slovenije, odveli ih svojim kućama. I to je tako počelo. I tako cele te godine, 1991. Praktično Nišlije su opsedale Crveni krst, sedele u Crvenom krstu i čekale izbjeglice da ih smeste. Mnogi su od njih ostavljali ključeve svojih vikendica, stanova, telefone da ih pozovemo, da slučajno ne promašimo i oni žele da ih smeste. Tako da smo u toj godini, do kraja godine, negde oko 1200 izbjeglice smestili isključivo zahvaljujući Nišlijama i njihovoj dobroj želji da pomognu. Taj početni entuzijazam Nišlija da su spremni da ugoste ljude polako je janjavao kako je to vreme odmicalo, jer to više nije bila 1 godina, 2, nego je praktično jedna decenija. I sami smo se našli, znači i Nišlije, sami smo se našli u jednom vrtogu inflacije, vrtogu nemaštine. Kad su me pitali o mom iskustvu, o izveštavanju iz kriznih situacija, da li mogu prosto da se snađem u takvim situacijama, upravo mi je to bilo u glavi, da mislim stvarno ne znam ni šta ovde uopšte može da se desi i onda se desila ta izbeglička kriza. To je sigurno bila svetska tema broj 1 u to vreme i odatle smo upravo kolega dopisnik iz Novog Sada i ja imali zapravo najviše posla, iako stvarno to nisam očekivala u trenutku kad sam počela da radim. I was in the border between Croatia and Serbia and I saw the trains that passing and with refugees. My impression was they were treated in a right way, at least from the side of the Red Cross and many NGOs that we met on the borders. They helped them as much as they can. You cannot ask from someone who doesn't have anything to give you more than he has. Some countries, they don't have capacity of this huge number of refugees that they were passing every day.
what I saw in general, the Red Cross responding was perfect, even with not so much support and help from others. But the response was good. The impression from the refugees was very good, and they were happy. I saw them, I spoke to them from Syrian to Syrian, and they were happy. They were okay, but they were also looking for the final destination. Postoje te situacije te slike koje mi se svakodnevno vraćaju. Profesionalno to jeste najvažnija stvar na kojoj sam ja radila, ali to je stvar koja je vrlo lična. Nije neki od onih posla. Vi odete na neku sednicu da izveštavate, dođete kući i prosto se ne setite šta ste danas radili. To je nešto što vrlo utiče na vas, jer su to scene u kojima, ne znam, meni se desilo da čovek predavnom padne u nesvest, ja ne znam da li je živ. Imali smo decu koje nije bilo dobro, imali smo malo dete od 3 godine. Isto takva situacija. Znači vi tu ne možete da reagujete kao novinar, snimi kolega i mene to dalje ne interesuje, nego prosto morate da se lično tu angažujete. Bilo je dece koji smo gledali onako po snegu kako idu samo u nekom unihopu na minus, ne znam koliko je bilo, minus 20, vi ste onako umotani, oči vam se vide, a tako idu deca, da ne kažem gola, ali smrznuta, bolesna. Ja imam decu, moja deca su već velika, ali znači samim tim kad vidiš da deca pate, to je nešto što ostavi trag u tebi. Znači sve te kolone, znači neko zimsko vreme, hladno, minus 20, ja mislim da je bilo i deca onako u džemperima, u jaknama koje idu po onim zaleđenim njivama u okolini Preševa. Znači, to je nešto što ti se ureže, znaš, samo to čim vidiš decu i znači kapiraš šta oni sve preživljavaju. To su hiljade i hiljade kilometara koje moraju da pređu. Roditelji koji plaču i drže decu, to je nešto što ti se ureže. Ili dete, na primjer, koje nosi džak jedan, kažem, bilo je strašno hladno i ja priđem da mu pomognem, jer to je neki kilometar jednog brisanog prostora koji treba da pređu između makedonske granice i kampa u Preševu, u Miratovcu u stvari. Neverovatan vetar, hladan, i ja priđem da mu pomognem, a majka na engleskom kaže kao nemoj da mu pomažeš, to su igračke koje je skupljalo tokom puta, ono, rekla je da će sama da nosi, pa neka nosi i ono. Uglavnom je, da tako kažem, najlakše ljudima koji su išli na put sa mnogo malim bebama, jer su mogli da ih nose, da ih štite, a što su deca veće, to je nekako bilo potresnije. Tu je bilo mnogo bolesne dece sa upalom, ne znam, uva, bubrega, oni su sve vreme išli zapravo peške. I oni vrište od bolova, vi prosto ne možete da im pomognete. Ti treba da sad, ne znam, uzmeš izjavu i da kažeš mene to dalje ne interesuje i da odeš kući. To nije ta profesionalna situacija. Tu moraš, ako sa čovekom pričaš i on te pita za bilo kakvo uputstvo, gde da ide, gde ima vode, gde ima, ti ne možeš da kažeš ne znam, ne zanima me i da odeš svojim putem, nego moraš da se angažuješ. Mi smo išli kroz kolone, ljudi, vi ste u kolima, imate klimu, idete kroz kolone, ljudi koji pešače ne znam koliko padaju u nesvest, ne možete da se ne osetite loše. I sad po našim zakonima, naravno, ako nekog prevezete, onda ste krijumčar. Nemate prava da stavite ljude u kola i da, mislim, to su hiljade ljudi i da povezete dvoje, nećete značajno promeniti situaciju, ali ljudski prosto morate da povezete nekog. I tu je sad ta vaša lična odluka. I u takvim situacijama šta je sad jače? Taj zakon ili to da ja odem kući i zauvek mislim o sebi da sam, ne znam, da nisam čovek? Često smo imali susrete sa novinarima, to je naravno bilo neizbežno. Naročito zbog toga što sam ja u ratu i oca izgubila i donekle me jeste uticalo svakako. Prvo, rekla sam da nikad ne bih volila da budem ovakav novinar koji dolazi tada kad ti je najteže i pitate neke stvari, objavljuje neke sasvim druge, netačne, neproverene i tako to. Ali, s druge strane, novinari su tada bili jedini koji su nosili vesti o tome da li je moj brat
živ ili nije, koji se nalazi tamo negde na terenu. Kažem, opet nije bilo mobilnih telefona, 10 dana čekaš da čuješ vesti. Ako ih nisi čuo iz tog grada gde je brat, dobro je, valjda su svi živi. Tako da, tad sam shvatila koliko su mediji važni zapravo. Bez njih bi bili uskraćeni za sve te informacije. Working with refugees was my usual work, even before the war in Syria. I was working with Iraqi refugees. As you know, in 2003, we got 1.3 million refugees, Iraqi refugees in Syria. So I was always with the Red Cross, working for the media, working for the social support, the psychological support with all the teams. And I know exactly what they feel. And then it happened to my people, to my country, to have the war and to escape and to be refugees. And I met Syrian people and refugees all over the Middle East and also in Europe. They have the same pain and the same hopes, and also what surprised me, they all want to go back to Syria. And this is very important to tell the people who are against them that these people, they are not coming here for economical situation. They're coming here for maybe a period, and when the situation in Syria will be better, these people want to go back. There is no single refugee I asked in the Balkan, in Syria, in the Middle East, had given me another answer. They all said, we want to go back. We are missing our country, and nothing is more beautiful than our country. Iskreno, žao mi je tih ljudi. Žao mi je što su došli u tu situaciju da moraju da beže od svog doma, da moraju da ostavljaju svoje porodice i svoje prijatelje tamo negde. Svako ima nekog iz svog okruženja koje ili se doselio sa nekih prostora kad je počeo rat ili ima nekog takvog. Čitala sam neke naslove kada je škola u pitanju za decu i jako mi je žao što se naša zemlja tako i naši ljudi su se tako pokazali i predstavili, jer mislim da treba u takvoj situaciji maksimalno pomoći. Ja razumem naše ljude jer stvarno kod nas u poslednjih 20 godina je kriza, loše stanje, beda, ali ti ljudi nisu otišli jer im je tamo mnogo lepo, niti što ne znam, vole našu zemlju, nego su jednostavno prinuđeni i njima nije lako i mislim da mi koji smo prošli kroz to godinama unazad i naši susedi i naši rođaci da treba da budemo što pristupačni da pomognemo koliko možemo. Naročito kada su deca u pitanju tu, znači tu nema uopšte diskusije za neko drugo mišljenje. For the people of Serbia, I think they know exactly what does that mean, the war means, because they face this problem. And that's why I feel that they sympathize with the refugees. And if you suffer of something, you sympathize with the people because you know how difficult it is to leave your house, to leave your country, to leave everything just to escape, to leave again, to escape death. Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, 1996. godine u našu zemlju je izbeglo 617.728 osoba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prema popisu iz 2010. godine u Srbiji su i 296.303 osobe izbegle ili interno raseljene sa Kosova i Metohije. Prema godišnjem izveštaju UNHCR-a, broj izbeglica i interno raseljenih u svetu dostigao je 65,6 miliona u 2016. godini. To znači da je danas svaka 113. osoba u svetu raseljena. Ja mislim da deo našeg društva ima negativan stav prema svemu. Znači,
pa da kaže sad je lepo vreme, on će da ima negativan stav. Ja mislim da u našem društvu u stvari ne preovladava taj negativan stav, nego su valjda glasni ti koji imaju negativan stav. A inače nemam negativan stav. To su ljudi, znači, sad među njima prošlo je skoro 200.000 ljudi preko te balkanske rute. Ko zna koliko i ovako, neprijavljenih. Znači, među njima sigurno ima i možda ima i terorista, možda ima i negativnih, ali većina, znači, tih, to su ljudi koji beže od nečega, koji su prisiljeni da odu, tako da ja nemam negativan stav. Zavisi koji je to broj, da li naša infrastruktura to može da pokrije. Znači, mi imamo problem da našu decu smestimo u vrtiće. U tom smislu mene nervira cijela ta situacija, ne konkretno ljudi ili svakom bi trebalo da se pomogne. Više me nervira to što nekako ispada da se nama uvaljuje vrući kesten, jel tako, zemljama koje nisu baš nešto razvijene. Ono u što stvarno verujem jeste da bilo koji čovjek, bez obzira na to što sad misli da, ne znam, mu izbeglice smetaju, da neće da iz nekog razloga, što je po meni fašistički stav, da neće da njegovo dete ide sa njim u školu, mislim kad bi se bilo ko našao u toj situaciji, da treba da pomogne nekom ko je u takvom problemu, da bi isto uvek uradio. To je prosto neko neznanje. I to je, mislim, potpuno očekivano. Neki neosnovan strah od nečeg što je novo. Evropa se za ovih godina stvarno mnogo promenila. I ljudi nisu spremni bili na tu situaciju i sad se ne zna šta će da bude. Vi imate 60.000 izbeglica u Grčkoj u ovom trenutku, 5.000 ljudi u Srbiji. 5.000 izbeglica koji su sad ovde. U odnosu na broj stanovnika to nije mali broj ljudi. S tim ljudima nešto mora da se desi. Ili će da se integrišu ovde, ili će da odu odavde, što bi oni naravno najviše želeli. Nikom od njih nije cilj da ostanu u Srbiji, ali je sve to neka nepoznanica i sigurno je da će ova situacija promeniti celu Evropu i Srbiju. Pa, njima je najteže, njima je teško. Jedan od momenta s kojim ja nisam imala problem, što sam imala normalnu komunikaciju, razumjela sam se s ljudima, sa domicilnim stanovništvom, mogla sam da se dogovorim, masa njih to ne može. I ljudi ih ovde malo posmatraju, distanciraju se, koliko sam ja shvatila, opet uspoređujem sa svojom situacijom. Dok ja nisam osjetila tu, kad sam došla, taj antagonizam generalno. Jesam, koji ima ljudi koji po pravilu tako se odnose prema izbjeglicama bilo koje vrste. Ali mislim njima, ipak su oni u sredini koji ne razumiju, među mentalitet koji je totalno drugačiji. Ja sam došla drugi mentalitet, ali ne generalno. Mislim, ljudi smo koji pripadamo istom narodu, ajde da kažem. Mnogo je to drugačije, jer ja zamišljam recimo sebe da sam došla u neku sredinu gde ne mogu da se nađem ni u kojoj sferi, niti da se razumijem sa ljudima koji me tamo dočekuju, niti da im zatražim pomoć, a kamoli to što oni nisu sigurni da će im ta pomoć biti pružena. Jer ja ne mislim da možemo mi pričati priču, ali ja ne mislim da se blagonaklono na njih ovde gleda i to oni osjete. Jer tu, kad su izbjeglice u pitanju, tu su istančana osjećanja u odnosu na ljude među koje su, mnogo su drugačija nego kod onih koji su tu, čitavo, mislim, domicilno stanovništvo se gleda ovako ili onako, recimo komšije se ne vole ili se vole, nebitno, ali generalno mislim da nema tu one, ne znam, srdačnosti koju oni očekuju. Taj negativan stav u migrantima svuda postoji, zato što ljudi jednostavno ne razmišljaju o tome kako bi bilo da se sad oni nađu u toj situaciji. A niko ne razmišlja o tome šta bi bilo da sad ja ne mogu nigde da idem recimo na zapad ili na sever ili na istok, nego jedini put mi je da idem preko Sirije, preko Iraka, preko Indije, da se spašavam što dalje mogu, što bezbolno. Nekako ljudima fali baš taj osjećaj da uđu u tuđe cipele, da se tako kaže. Drugo je da ti kažeš u redu, a ja nemam ovde posla, idem u Nemačku da radim. I to je strašno, sigurno, ali ne toliko. Ovo već
da uzmeš dete za ruku, ko što se ja sad šetam sa mojom ćerkicom i da idem pored autoputa sa flašicom vode i svemu što imam iz svog prošlog života u džepu. Možda najstrašnija stvar koju mogu da zamislim. Ma to je nešto najstrašnije po meni, znači što može da ti se dogodi tokom rata, tokom tih. Znači, čak i kad je bio rat kod nas 99. kad je bilo to bombardovanje, ja sam bio mobilisan. Znači, nije me ništa bilo strah od toga gde ćemo da odemo, gde ćemo... Samo me je bilo strah od toga, znači, da moja porodica ne počne da se seli negde. Znači, kad se sretneš sa njima i kad vidiš tu da oni ne znaju gde će da idu, da ne znaju šta ih je snašlo. Znači, to je nešto po meni najstrašnije. Ali, znači, vrlo je slično. Vrlo slično. Svi ljudi koji žive u Srbiji imaju verovatno te svoje stavove i ta svoja razmišljanja. Znači, ja od 90-ih mislim o tome, Bože, da se ja nađem u toj situaciji, šta bih ja ponela iz kuće, kako bih se ja osjećala. Sad, u ovom trenutku, decu. Verujem da oni nemaju mnogo vremena za planiranje. Drugačije je bilo ranije, kad je to sve, kad se, da tako kažem, zahuktavala situacija u njihovim zemljama, kad su oni mogli da planiraju, da angažuju krijumčare i tako dalje, a mnogo njih zapravo nije imalo ni vremena da razmišlja o tome, krenu ljudi bez ičega. Uglavnom ništa ne nose. Oni to što dobiju, znači, od raznih humanitarnih organizacija, ništa ne nose jer ne mogu. Oni su pre toga, znači, ako odu iz Sirije ili Afganistana, moraju da prođu kroz teritorije koje su pod njihovim rečima vrlo nebezbedne. Iz iskustva znam da su ljudi nosili neke svoje lična dokumenta, a među tim ličnim dokumentima nešto što ne bi mogao da nazovem ličnim dokumentima, to su fotografije. Fotografije, na 1000 fotografija su nosili, pa čak i davali nama na čuvanje. I dan danas u Crvenom krstu postoji jedan veliki kofer sa fotografijama koji su tu ljudi dali nama na čuvanje, svaka posebno registrovana, da ih jednog dana se vrate i da ih uzmu. Vrlo mali broj se vraća jer veliki broj tih ljudi otišao je dalje preko okeana za Ameriku, Australiju, Kanadu. Pa mislim da većina ljudi kada beže od ratova da jednostavno smatraju, to jest verovatno u tom prvom inicijalnom begu oni smatraju da zapravo ne beže, da će da se vrate kroz koji dan. Tako da pretpostavljam da neki zaboravljaju gomilu nekih stvari koje su neke uspomene koje su njima ostale iz davnina ili od roditelja njihovih, baka, deka ili tako nešto. Pa te svoje neke lične stvari, eto što su mogli da obuku i eventualno neku uspomenu. Znam i konkretno iz priča nekih koji su, pošto imam puno drugarica, prijatelja, kolega iz Bosne, kako su jedva uspeli da, ne znam, imaju par nekih fotografija od kada su bile mali ili sa svojim roditeljima, ali eto sve uspomene su im ostale, nažalost, tamo i žao im je zbog toga. Niko ne želi da budu smešteni u njihovoj blizini. Mi imamo sada situaciju da su migranti ili izbjeglice, kako god hoćete, jedan veliki broj, oko 200 ljudi smešteni u Divljani pored našeg odmarališta u onoj takozvanoj školi. Ljudi su svoje imanja ogradili, Manastir se ogradio. Na neki način svi su se ogradili od njih, iako se tu radi praktično o porodičnim ljudima, ljudima sa malom decom, verovatno ih sa granice tako i usmeravaju i oni nikakvo zlo nisu gore načinili, gore su već godinu dana i sasvim su dobri domaćini, čak žele po neki put i da pomognu ako treba nešto da se uradi. Pre svega kao šta će nam oni ovde, jel nam baš sad oni trebaju, ne znam, pa bilo je ona čuvena priča o onim migrantima koji navodno upadaju u kući i kradu po Mladenovcu ili gde već, gde su se ljudi borili s njima. To jest, borili su se da ih oteraju što dalje mogu iz svog mesta. Meni konkretno, dakle, ne bi smetalo. Samo mislim da bi bogatije zemlje mogle da preuzmu malo veći kolač, da kažemo, na sebe. Deo kolača.
Pa mislim da to kako će se većina ljudi ponašati zavisi od toga kakve prvo signale šalje država. I ljudi se ovde, pošto uglavnom ljudi ovde nemaju ništa, boje se da će im sad neko ugroziti i to malo što imaju, da ne znam ljudi. Takva je bila i situacija kad su dolazili izbeglici iz Hrvatske, iz Bosne. Ljudi su govorili njima će otići poslovi kojih inače nema. Mislim da se zato boje. Ne vidim drugo objašnjenje, ali u principu kao i u mnogo stvari u životu i ovde bi mogli da učimo od dece. Imali ste u Šidu gde, ne znam, roditelji se boje da dođu dece izbeglice i decu koja su jedva čekala da dođu deca izbeglice, da se s njima druže, oni su njima interesantni, prosto vide priliku da oni nauče nešto novo. Jer mislim da iz te situacije mi zapravo možemo samo da dobijemo. The people who forgot, they should remember, it was not hundreds of years ago the war in the Balkan. It was 20 years ago. So people still remembering the bad situation at that time. So I think to the people who's against this idea, just to remember 20 years ago what was happening in your country and what was your feeling if somebody blocked your way and prevented you from going to your destination or didn't support you even by food or by water. Vole bih da ipak ljudi shvate malo bolje i izbeglice koje su došle iz Sirije, i iz Afganistana, i sa Kosova, i iz Hrvatske. Niko nije želeo da se tako desi. Mislim, ja i dan danas žalim svoju kuću, svoj dom, svoju školu, svoje prijatelje. I mislim da nikom izbor ne bi bio da ode, da se tek tako seli u nešto nepoznato. Volela bi da postoji malo više razumevanja.